Busy kita karon sa preparasyon sa atong Panggilby Bridge nga dugay na natong giasam-asam. Akong gisulatan si Presidente niadtong miaging bulan, no? Niadtong July 11 atong gihangyo siya nga siya gyud mismo mo inaugurate sa maong Panggilby Bridge og niyaning atong pagbisita karon gikonfirmar niya karong September 27 moanhi siya sa atong probinsya para pag-inaugurate sa Panggilby Bridge, and we are also working it out that the formal declaration of our province as insurgency-free province madungan usab sa maong ceremonies. Ako mong tagaan og brief background nining Panggilby Bridge. Tinuod mo ni gihandom sa atong mga ginikanan, sa atong mga apuhan, sa atong mga leaders during the early 60s or the early 70s. Dili lamang sa atong leaders diri sa probinsya, kundi usab sa Lanao del Norte. Akong nahinabi o nakauban sa Kongreso si former Congressman and Governor Abdullah Dimapuro o ang iyahang asawa nga karon ako usab nga counterpart. Magkauban kami sa Kongreso, anaw karon akong kauban Gobernador sa Lanao del Norte, si Governor Angging Dimapuro o ilang sa kanunay magkaistorya mi sa bridge, mingon sila nga idea kana sa ilang early leaders, sa ilang ginikanan, in consultation sa atong leaders diri sa probinsya. Busa, ang maong aspiration, gitagaan ni og pagtagad sa atong national leadership. We should give credit where credit is due. That during the time of our former governor, Leo Ocampos, that was 2006, 2007, when he was the president of the Governors League of the Philippines. Gi-work out nila in tandem. At that time, ang governor usab sa Lanao del Norte, si Governor Angging Dimapuro. Mo'y hinungdan nga pinaagi usab sa pagpakabana ni former President Gloria Macapagal Arroyo, no, na tagaan realize ang concept nga ang maong bridge pagabuhaton. So, gibito katulo, no? But because the design concept of the project was BOT, Build, Operate, Transfer. So, na bidding og katulo, wala magmalampuson kay walay taker. So, walay bidder. Kay sa ilahang feasibility study, dili viable ang maong bridge sa maong kantidad under the principle of build, operate, transfer. So, after 2007, wala na mahisguti ang maong Panggilby Bridge. No? I remember at that time na elected ko for the first time as board member, I heard from former President GMA nga suportahan na lang ang Roro business in order to serve the commuter of the people of Misamis Occidental going to Cagayan de Oro, passing through Lanao del Norte. On 2013, nga kining inyong
higala ang inyo karon nga public servant. When I was given the mandate to be the representative of the people of the 2nd District, I assumed office on July 2013 and immediately pag-session sa Kongreso sa bulan sa Agosto, ako dayong gipapasar, gi-bring out sa committee level, sa Mindanao Affairs Committee, ang usa ka resolution nga nag-endorse sa Pangelby Bridge ngadto sa National Economic Development Authority, ngadto sa Department of Public Works, sa Department of Finance, para matagaan o pagtagad nga mag-materialize ang maong bridge. That was adopted on September 10, 2013. So that uman niadto, I made a report to the people of the 2nd District. On my first 100 days State of the District address, I reported to the people nga atong i-revisit, atong gitagaan og pagtagad, nga matagaan og realization ang maong Pangelby Bridge. Atong Pangelby Bridge, which was the dream of the Misamisnon, adunay kahayag. Sugdan ta na sa 2015. In 3 years, 2015, 2016, 2017, magmaterialize ang gidamgo nato nga Pangelby Bridge. It was October 2013. Inyong nakita, mas gwapo pa sa gobernador atong panahon na, daghang pambuhok. And I was forecasting nga 2015, 2016, 2017, mahatagan o pag-realize ang maong bridge. After that, padayon ta og follow-up in one of the committee hearing in Congress. I brought it to the attention of former Secretary Singson sa DPWH kung unsa nay status sa atoang gipadala nga request katong resolution sa Mindanao Affairs Committee mahitungod sa pag-revisit sa feasibility study o mag-materialize ang maong bridge. This was our interaction with former Secretary Singson sa DPWH. What is now the status of our Pangelby Bridge, which we have already reported to our clientele, to our people there in the 4 provinces, that it is now on the way? Yeah, we will proceed with the implementation of the Pangelby Bridge. We are submitting it to the NEDA for final approval because it is more than 1 billion. 2014. No, kita ninyo kung tudog yun og follow-up. No? So, on that month, on that year, iyan ang na-forward dito sa National Economic Development Authority. Para gyud ma-pressure ang NIDA, ang DPWH in one of the Regional Development Council meeting, RDC, nga dito RDC 10, which is composed of the governors and congressmen of Region 10. Dito gipahigayon sa Kongreso og akong gibalik nga kinahanglan ubanan o endorsement sa RDC para mapadali ang maong action sa NIDA. Mo kini ang what transpired in that meeting. Moving for the
approval or adoption of a resolution requesting His Excellency the President to issue an order certifying the Panguil Bay Bridge project as urgent and priority to facilitate approval and implementation. Mapasalamaton kita nga gisuportaan ang maong move na to sa RDC ni Congressman Ropos Rodriguez sa Lone District sa Dakbayan sa Cagayan de Oro niadtong panahon. Let me just state, this is not only for Lanao del Norte and Misamis Occidental, it's for the entire Mindanao. And we would gladly support it because then I could just easily motor, not coffee, fill it on the other side instead of going to the Roro. So I think this will... In 2015, follow through atong giimbitar si former President Benigno Aquino, si Pinoy, dito sa Segundo Distrito, dito sa Dakbayan sa Tangop, para mag-inspeksyon, para gayud nga mapadali. So, iyang makita kung unsa ang location, ang necessity sa maong bridge, so that sa iyang pag-adto sa maong inspeksyon, na-impress kita, na-impress siya on the way how we make use of the government funds, ang mga pundo nga atong nadala gikan sa national government paingon dire sa atong distrito, at that time being the representative of the 2nd District. Sa mga proyektong pang-infrastruktura dito po sa Misamis Occidental, talaga namang gaganda ang inyong pakiramdam. Konkretong patunay po kasi ang mga proyekto natin dito sa inyong probinsya. Kanina nung pinapakinggan natin si Congressman Henry Ominal, binanggit niya kung ano napuntang pondo sa inyo hanggang huling sentimo. No? Pag ganun ho, palagay ko masinop, magbantay, nakaba ng bayan. Kaya naman ho, masisigurado natin wala tayong kaba dito sa Misamis. Masinop na masinop, unsa bay Bisaya aning masinop, nga maayong pagkadaginot, paggamit ang pondo nga girelease sa gobyerno kay ato mang na-account to the last centavo. So, og kana inyong pakpak on the later part, anyo ginang makusog-kusogan kay tungod kay mayong pagkadala, mabulahan yun tanan. That was 2015. So that was my first term as representative of the 2nd District of Misamis Occidental to Congress, og ato yung napahuman because on April 2016, gipirmahan ang usa ka loan agreement between the Republic of Korea and the Republic of the Philippines, ang pundo nga gamiton sa pag-construct sa maong Panguil Bay Bridge. So that was April 28, 2016, before the late Pinoy bowed down into office. That was during our first term, so that the administration thereafter, igo na lang, gi-implement ang maong proyekto. But it is 8 years from that time until now. No? So, dili lang sa nato tukion kung nganong niabot og 8 ka tuig ang pagpahuman sa bridge. Ang importante nga karong September 27 pag-inaugurahan na ang